अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाजरीन, इमरान खान साहब को निकाले जाने में कौन सा खुफिया हाथ मुलव्वस था, इसके ऊपर हमने एक व्लॉग दिया और आपका बड़ा ज़बरदस्त उसमें फ़ीडबैक आया। चूँकि वो शॉर्ट वीडियो थी, उसमें सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो सका, इसलिए उसकी बैकअप वीडियो ये आपके पास व्लॉग आ रहा है और इसमें हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे किस तरीके के साथ इमरान खान साहब को एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू निकाल बाहर किया गया और इसमें जो मोहरे थे वो कौन कौन से थे। और अमेरिका का जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जो अमेरिका की साजिश है या मदाखलत है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात होगी। और जो पाकिस्तान में खुफिया हाथ ये कब से काम कर रहे थे और इन्होंने कौन कौन से पत्ते खेले, कौन कौन सी इनकी मूव थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोरीज सामने आ रही हैं। तो हम आपके सामने वो कुछ हिडन एजेंडा जो उनका था वो शेयर करना चाहते हैं और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और इस चैनल हमारे को लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के ऊपर बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हमारे वीडियोस को देखा, कंप्लीट वीडियोस को देखा, उसके लिए उनका शुक्रगुजार है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। आप हमें एक शुक्रिया का मौका दीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, इमरान खान साहब को निकाल बाहर करने में अमेरिका तो इन्वॉल्व था ही। आपने वो तो सारे का सारा इमरान खान साहब से मुतअद्दिद दफ़ा आपने सुन लिया। मैं उस स्टोरी की बात नहीं कर रहा, मैं उसी जगह से अपना अगला व्लॉग शुरू करता हूँ जहाँ पे पिछला ख़त्म हुआ था। कि देखिए, इमरान खान साहब को निकालने के पीछे ये कोई 1 माह का या 2 माह का एजेंडा नहीं है, ये फ़ैसला बहुत पहले हो चुका था। असल वजह ये थी कि इमरान खान साहब जो फ़ैसले कर रहे थे वो पाकिस्तान के मुफादात को सामने रख के कर रहे थे। वो किसी के ज़ाती मुफाद को रख के सामने फ़ैसले नहीं थे कर रहे, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि वो हर फ़ैसले में उनसे मशावरत करें। और आपको पता है कि इमरान खान एक दलेर कप्तान थे, वो हर चीज़ में, हर बात में मशावरत करना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब ज़्यादा मशवरा किया जाता है किसी चीज़ में तो उसके कामयाबी के चांसेस कम पड़ जाते हैं। तो आपको अपने जहन के साथ एज ए चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, इट वाज़ द राइट ऑफ इमरान खान, वो अपना प्रिविलेज रखते थे कि अपने इंडिपेंडेंट फ़ैसले करते और वो अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त थे। अब जिनको इमरान खान साहब से शिकवे शिकायतें थीं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इमरान खान साहब को निकालना है। अब वो खुल के सामने नहीं आ सकते थे। अब की दफ़ा जो साजिश हुई वो इस तरह से हुई कि कोई हमें सबूत नहीं मिला किसी भी अदारे की तरफ से कि कहीं पे कोई ख़राबी है। उन्होंने इमरान खान साहब को इत्माद में लिए रखा। इमरान खान साहब भी कुछ अरसे से भांप रहे थे, उनकी छठी हिस्स ये काम कर रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसीलिए उन्होंने चंद एक फ़ैसले जो थोपने की कोशिश की, उन्होंने उसको मानने से इनकार किया। अब जब इमरान खान ने फ़ैसले वो नहीं माने तो उसका इम्पेक्ट ये हुआ कि वो पहले से ही इमरान खान साहब की सोलो फ़्लाइट को पसंद नहीं कर रहे थे। गो कि इमरान खान साहब सोलो फ़्लाइट करते नहीं थे, बहुत सारे मामलात में वो मशवरे भी करते थे जहाँ पे ज़रूरत होती थी। जैसे रशिया के दौरे में उन्होंने मशावरत की थी, लेकिन बीइंग ए चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान उनका ये इस्तेहकाक था कि वो इंडिपेंडेंटली फ़ैसले करते और वो फ़ैसले करते जो मुल्क व कौम के मुफाद में होते। तो इमरान खान साहब ने हत्तल वसा कोशिश की कि अदारों के साथ जो भी हमारे इदारे थे बना के रखी जाए और बगाड़ी ना जाए, लेकिन अगर कहीं पे किसी के जहन में खलल आ जाए और वो ऊपर से बिल्कुल वैसे ही मिलता रहे और शो ना होने दे, तो ये आप समझ लें कि ये फिर लेवल कौन सा हो सकता है कि बंदा किस लेवल तक वो गया है कि उसने उसी तरह गले मिलता रहा है, उसी तरह हाथ मिलाता रहा है, उसी तरह वो पास बैठता रहा है, लेकिन अंदर खाते उसने प्लान कर लिया कि मैंने खान को निकालना है। अब खान को निकालने के लिए वो चाहता था कि निकाला इस तरह जाए कि हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम भी ना आए और मेरे हाथ भी साफ़ रह जाए और मैं उनकी नज़रों में मेरी इज़्ज़त और एहतराम भी बरकरार रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि जहाँ पे उसने जो प्लान किया वो प्लान पहले हम आपके सामने रखते हैं कि प्लान क्या था। आप पाकिस्तान की सियासत को समझने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा 1 साल पीछे जाने की ज़रूरत है। आपने देखा सादिक संजरानी का इलेक्शन, एक जो उसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी, इसका मैंने पिछले व्लॉग में भी तज़किरा किया। ये एक बड़ा एक की पॉइंट है समझने के लिए मेरी बात को, कि सादिक संजरानी के इलेक्शन में जो उस वक़्त हिज़्ब इक़्तिदार थे उनके पास जो पीडीएम थी उनके पास वोट ज़्यादा थे।
عدم اعتماد آتی ہے صادق سنجرانی کے پاس کے خلاف ووٹ زیادہ تھے، جو نواز لیگ، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے ووٹ ملا کے وہ آسانی کے ساتھ نکال سکتے تھے، لیکن جب بیچ میں انوالومنٹ کسی کی ہوئی تو وہ واضح طور پہ ہار جیت میں بدل گئی، صادق سنجرانی کی ہار جیت میں بدل گئی، اور ایسا 2-3 دفعہ ہوا۔ اب کی بار جب عمران خان صاحب کے سامنے یہ مرحلہ آیا تو جن لوگوں نے وہاں پہ رول ادا کیا تھا یہاں پہ انہوں نے رول ادا نہیں کیا، کیونکہ وہ چاہتے ہی ایسا تھے کہ یہ جو کارروائی ہو رہی ہے یہ ہو جائے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بہت پہلے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف یہ قصیدے پڑھنے شروع ہو گئے نا، اچانک سے آپ نے ان کے قصیدے سنے ہوں گے، یہ بڑے بڑے قصیدے پڑھ رہے تھے، بڑی تعریفیں کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے بھی راز تھا، کونٹر کھاتے کو سیٹلمنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو اعتماد ان کو ملا یا جس طرح سے بندے ہاتھ سے سلپ ہو گئے، یہ خالی امریکہ نہیں ہے، یہاں پاکستان کے اندر بھی کچھ تگڑی اپروچ تھی جنہوں نے ان لوگوں کو مجبور کیا اور باندھ کے رکھا کہ ان میں سے کوئی بندہ بھی سلپ نہیں ہوا۔ یہ پیچھے کو بہت تگڑا ہاتھ تھا۔ اب جو تگڑا اور خفیہ ہاتھ تھا وہ یہاں تک نہیں رکا، عمران خان صاحب آؤٹ ہو گئے، چلے گئے عدم اعتماد میں۔ عمران خان صاحب جب عوام میں جاتے ہیں تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ سوچ کے برعکس کام تھا کہ عمران خان صاحب کو بہت زبردست پاپولیرٹی مل گئی اور پورے پاکستان میں لوگ ان کے جلسوں میں بھرپور طریقے سے شامل ہوئے اور عمران خان کو انہوں نے پورا سپورٹ کیا، تو وہ ایک دم سے خائف ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا غیر مقبول ہو گیا، ہم اس کو نکال کے کان سے باہر کر دیں گے تو کوئی بھی آبجیکشن بھی نہیں آئے گا، لوگ بھی آرام سے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، لوگ خود بخود نکل کے آ گئے ہیں۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ ایک پلان ہوتا ہے انسان کا، ایک ہوتا ہے اللہ کا۔ جو اللہ کا پلان تھا وہ ایکسیکیوٹ ہوا اس کے بعد میں۔ یہ اپنی جو عارضی فتح تھی، وہ عارضی فتح کو یہ ڈھول بجا رہے تھے کہ اس دوران ان کو پتہ چلا کہ عوام میں عمران خان کی مقبولیت کیا ہے۔ جب لوگوں نے خود بخود نکل کے لبرٹی میں، لاہور میں، کراچی میں، ہر شہر میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ تو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا۔ اب انہوں نے اس کے اوپر ایک پھر ڈپلومیٹک ہو گئے۔ انہوں نے جو تحریک انصاف کے کچھ لوگ تھے ان کو انہوں نے ہاتھ میں رکھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کو الیکشن دے دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کلیم تھا کہ وہ یہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں الیکشن دیا جائے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو الیکشن دے دیتے ہیں۔ انہوں نے لارا لگا کے عمران خان صاحب سے 1 مہینہ گین کیا اور گین کروایا گیا۔ اس میں بھی ہاتھ تھا کہ گین کروایا گیا۔ پھر عمران خان صاحب جب ملتان کے جلسے میں تاریخ اناؤنسمنٹ کرنے لگے، پھر شاہ محمود قریشی کو فون آتا ہے، پھر ان سے ٹائم گین کیا گیا۔ اس میں پھر وہ ہاتھ ملوث تھے، پھر ان سے وعدے کیے گئے، پھر وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، اس میں بھی ہاتھ ملوث تھا۔ اور اینڈ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جب یہ نکلے لانگ مارچ لے کے، آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ بغیر کسی تگڑی سپورٹ کے کہ اس طریقے سے بروٹل اٹیک پاکستان کی تاریخ میں نہیں کبھی ایسے ہوا۔ یہ ہم نے مقبوضہ کشمیر میں، فلسطین میں دیکھا جس طرح کا لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی خواتین اور جو نہتے لوگ تھے ان کے اوپر، بچوں کے اوپر کی گئی، بزرگوں کے اوپر کی گئی۔ اور یاسمین راشد جو ایک خاتون ہے، ان کی گاڑی توڑی گئی، باقاعدہ سویلین کپڑوں میں لوگ تھے جنہوں نے گاڑیوں پر اٹیک کیا، اور تحریک انصاف کے بے شمار ورکروں کو مارا پیٹا گیا اور شدید تشدد کیا گیا، جیلیں بھر دی گئیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں، تحریک انصاف تھی، اس سے پہلے مسلم لیگ نواز تھی، اس سے پہلی جماعتیں، اس طرح کا کسی نے بروٹل اٹیک کیا؟ نہ عدلیہ کے کان پہ جو رنگی، توہین عدالت بھی ہو گئی، نہ جو ادارے تھے ان کے کان پہ جو رنگی۔ یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ جو خفیہ ہاتھ تھے، جو تگڑے ہاتھ تھے، ان کا ہاتھ اب کس پر ہے۔ یہ جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے منسٹر صاحب ہیں نا، ان کے پیچھے کوئی ہے، یہ ایسے ہی دعوے نہیں ہو رہے۔ ایک طرف 11 جمع 2 13 ہیں، دوسری طرف عمران خان اکیلا ہے۔ یہ جو عمران خان کو اکیلا سمجھ رہے ہیں، 11 سیاسی جماعتیں جمع 2 13، یہ عمران خان کو اکیلا سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کو شاید پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے 22 کروڑ کھڑی ہے عوام، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فیصلے تشدد کے، ظلم کے، جبر کے کر رہے ہو، یہ مت بھولو کہ یہ 22 کروڑ عوام ہے، یہ اس کے پیچھے کھڑی ہے، اور اتنا کرو جتنا کل کو آپ برداشت کر سکو۔ تو جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، خاص کر کے پاکستان کی جوڈیشری کو آن میرٹ، آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کا بروٹل انہوں نے اٹیک کیا، جس طرح کی لا کی انہوں نے وائلیشن کی ہے، جس طرح سویلین
कपड़ों में ये लोग घरों में घुसे हैं, जिस तरह गाड़ियों के ऊपर उन्होंने क्रैकडाउन किया है, जिस तरह जो माजूर थे उनके ऊपर अटैक हुआ है, जिस तरह आंसू गैस की शेलिंग हुई है, जिस तरह एक्सपायर आंसू गैस इस्तेमाल की गई है, जो इस तरह लाठी चार्ज किया गया है, इसके ऊपर जो अदारे थे हमारे, ख़ास करके अदलिया की बात करता हूँ, क्या इसके ऊपर आपका एक्शन लेना नहीं बनता? क्या आप इत्मीनान के साथ ये कह सकते हैं? बड़े अदब के साथ अदलिया से ये सवाल है, क्या आप इत्मीनान के साथ ये कह सकते हैं कि हर जलसे और हर जुलूस की हुकूमत से इजाज़त लेना ज़रूरी है? ये आपने आइन की तशरीह कर दी, क्योंकि जो आपने तशरीह करनी है वही आइन है। लेकिन आप ये देखिए कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि निहत्ते लोगों के ऊपर आप जुल्म करो, तशद्दुद करो, जबर करो। जब तहरीक इंसाफ के दौर में ये जलसे कर रहे थे, रैलियाँ कर रहे थे, तब तो ऐसी कोई आपकी तरफ से ऑर्डर या नहीं पास हुआ कि इनको नहीं परमिशन कोई भी, इनको तो सारे राइट्स हासिल थे। अब की बार ही सारे राइट्स का मसला बन गया। तो आपको अदलिया को, ख़ासुल ख़ास अदलिया को इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि लोगों को उनसे तवक्कुआत हैं। आपने आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। आपने ये जो जमहूरियत है, ये जमहूर का नाम है, तो आपने आवाम के हकूक़ को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप आवाम के हकूक़ को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर जो लोगों में इश्तियाल है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इन लोगों को दाद रसी करना बहुत ज़रूरी है। इंसाफ के तकाज़े पूरा करना लाज़िम व मलज़ूम है, क्योंकि ये आपकी ही लायबिलिटी है कि आपने लोगों को इंसाफ फराहम करना है और इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देना है। किसी भी मुल्क में, किसी भी जमहूरियत में इस तरह नहीं होता ब्रूटल अटैक जिस तरीके के साथ हमने अपनी निगाहों से देखा, जो तहरीक इंसाफ के निहत्तों लोगों के ऊपर किया गया। इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ये एक बड़ा सवालिया निशान है।